गंजाम जिला धराकोट ब्लॉक चांचेरपल्ली जंगल भितरे झुलंता अवस्था युवकर गलित शव उद्धार। मृत युवक जनक हेले बाहारपुर ग्रामर 40 वर्षीय कृष्ण नायक। तेबे मृत शवटी 10 दिन तलर होता बेले संपूर्ण भाव पचि जाइछि। प्रकाश पाए कि कृष्ण नायक चांचेरपल्ली काजू तोटा निकटरे थिबा एक बेआईन इटाभाटी श्रमिक भाव काम करुले। गत 10 दिन तले से निखोज थिबा नै इटाभाटी मालिक कृष्ण नायक परिवार को जणाइथिले। परे कृष्ण नायक स्त्री फोन करी एकथा तांको सान और बड़ भाई को जणाइथिले। तेबे आज धराकोट ब्लॉक चांचेरपल्ली जंगल भितरे कृष्ण नायक झुलंत अवस्था गलित मृत शव मिलिथिला। एबे सुधा शवटी झुलंत अवस्था रही। घटनार खबर पाई घटनास्थल धराकोट पुलिस पहुंची घटनार तदंत करुछि। आज्ञा 18 तारीख दिन सी कम को आसला। 18 तारीख दिन कम को आसला 11टा सुधा कम करूला। 11टा पर आम खाया पड़ू सी बोधे थिला ताको पचारि कृष्ण खाया आंच कि ना साउकार आंची खाया आंची कहला मुझे पचारि खाया खाई कम कर आम गलु। आम गलापर सी कौन हेल्पर आम था मत दीटा अदू फोन कला कहला भाईना और मिस्त्री भाईना नहांती मैं तो फोन मारे तक फोन मारे कहलू तू फोन मारला कहला फोन उठाऊना मत सी फोन कला आसला मुझे घाटिकी मुझे घर परिवार को जनइली बाईचान्स घर को सी पलि घर पर लोग डाकिली घर पर लोग आसिले आसला देखिलु आम खोजाखोजी कलु कमी किसी नाला आसिक आम शशुर को कहलु फर्स्ट सकाल जनइलु से जनइला शशुर को मुझे मझे आम जाइलु शशुर मुझे जाइलु मिसिक आउ 2 जन हो आम अशुरबंध घाटी अशुरबंध घाटी अच्छी खबर पाइलु आम जाइलु से दिन नाला से नथिया जो शशुर को मुझे 2 दिन तले गोटे कम करा गोटे केस देदेवा शशुर कहले जे बापा आउ 2-3 दिन अपेक्षा करवा आउ केस ना देवा सर झुलंत अवस्था केमती देखलु मैंने ये तहसिलदार सार आसी एलाउंस करते एलाउंस कलापर आमर सब पिला सियाड़े गले सियाड़े गलापर देखिए आसिक आम कहला आसला कहला आम खबर देलु तुमको तो 11टा 45 12टा अधु खबर पाइलु 12टा अधु खबर पाई शशुर को आम कल कलु कि ना सार आमको पैसा नहीं कम करने मोर प्रथम वर्ष भी आसला कम कर 2 वर्ष तले आसिक कम कर आउ वर्ष मुझे गोटे मिस्त्री करी बारंबार फोन कले साउकार मोर असुविधा अच्छी आम घरे नहीं पैसा दिंतु शशुर को मो मिसेस को आम पैसा देले वर्ष कम करी मुझे कहली कृष्ण ये वर्ष जो कम कर पीआपी किसी करनी हैरान फैरान मुझे करनी ना साउकार मुझे हैरान करी मुझे सार पैसा देती कम कर मोर सी आउ 12टा पर सी आइला 3टा पर खोजला आम आउ देखी पारे आज्ञा ये घाटी से आसु सका भात धरी आसू भात है आज 20 दिन कल आ 18 तारीख 12टा पर्यटन घाटी काम कर घाटी इटा घाटी इटा मिस्त्री इटा काटी आउ 2टा बेलू साउकर फोन कले कृष्ण नाई फोन कले मद फद खाई शोच से राति साउकर पाक फोन कर साउकर आसने कहीं सका आसलु कहीं कृष्ण नाई साउकर तुम खोजाखोजी करते साउकर हाँ सब जगह खोजु आम सब जगह खोजु गला कुआड़े आज्ञा तले दिन दिन 2 दिन इंडिया यही घाटी आगा 2 वर्ष तले इंडिया कुआड़े पड़े तार पुअर बाल कढ़ा कुला उठे से साउकार नागा नहीं मुझे हाँ मत पानी खाई दो मोर हो करूँ कहीं भाई देनु आई खोजु खोजिक आउ थे 2 लोक बोले गाड़ला गाड़ी पुणा घाटी तार असुरी बंध से घाटी घाटी मालिक आम गोटे साउकार धरिकी आम सब खोजिलु पुणा घाटी गलु से घाटी आउ देखी पाइल आउ तो सब घाटी खोजु आम खोजु आउ आज्ञा आज भी खोजा चलता आज बड़ बड़ जो बोलूँ साउकार से दिन 8 दिन है 10 दिन है टाइम बासी दिन 19 तारीख खोजा चलती हाँ आज एका घाटी मालिक 12 तलू फोन कर खाई बोले बापा है तुम आस कौन है ना तुम कल आस आस ये आइल कल कृष्ण डेट हो भगवान नायक देखिए बड़ देखिए आज्ञा सी मोर मझिया भाई हेले सी आज 15 वर्ष
ସେ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପିଉସୀ ନାନୀର ଝିଅ ବିଦା ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଗାଁ ତ ରହୁନି, ଗୁରୁତ୍ୱର କିଛି ନେଉନା, ଇଆଡ଼େ ରହୁଛି ତାର କାମ ଧାମ କରୁଛି। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ ନା ସେ ଆମକୁ ଦେଖୁନି। ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ହେଲା ଆମେ ଟିକେ କହିଲେ ଯେ ସେଦିନ କହିଲେ ଭାଇ ନାହିଁ ସେଜ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ଜୋତା ଅଛି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଫୋନ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ମାଟିରେ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ। ଆଜି ଆଉ ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ନାହିଁ, ଭାଇ ମରିକିରି ପଡ଼ିଛି। ଆଜ୍ଞା 4ଟା ଅଧେ ବେଳକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ବୋଉ ପିଲା ଆମର ଯିଏ ଭାଇ ବୋଉ ନାହିଁ କି, ଭାଇ ବୋଉ ଜଣେ ଲାଗେ ଭାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ମନ୍ଦିରରୁ ଆମର ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧି ମନ୍ଦିରରୁ ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ ପଡ଼ିଲେ ଇଏ ତ ଇଆଡ଼େ ରହିଲା, ଆଉ ପିଲା ଲୋକମାନେ ତ ସବୁ ହଁ, ଆଉ କିଏ କ'ଣ କଲା କିସ କଲା ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଦେଖିନୁ ହେଲେ ଜାଣିନୁ। କ'ଣ ଚାହିଁବା ବୋଲେ କେମିତି ଆମର ଅନୁସନ୍ଧାନ କେମିତି ପାଇବା ବୋଲି ସେ କଥାଟା ଚାହୁଁ। ଶିବ ନାୟକ ଯେତେ ବଡ଼ କୃଷ୍ଣ ନାୟକ ମୋ ଝିଅ ଭାଇ। ଭାଉଜ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ 18 ତାରିଖରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। 18 19ରେ ମୋ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ଆଉ ସେଜ ପଡ଼ିଛି, ମୋବାଇଲ ପଡ଼ିଛି, ଜୋତା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ 2 ଦିନ ପରେ ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ଭାଇ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଖୋଜାଖୋଜି ଗଲା, ମୁଁ ବି ଜାଣିଲି ଯେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। କ'ଣ ଭାଟିବାଲା ସହିତ କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିବ, ନାଇଁ ହେଲେ ଭାଟିବାଲା କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିବେ, ନାଇଁ ହେଲେ ଘର ବାଲା କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିବେ। ସେ ତ ରହୁନି ଗାଁରେ ଆମର। ଆମେ ଶୁଣିଲା ପରେ ତାପରେ ଆସିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ତ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିବ ଆଉ। ହଁ ଇଟା ଭାଟିର କଥା କହୁଛି। ଇଟା ଭାଟି ରହିବାର ବାକି ଇଟା ଭାଟିବାଲା ସହିତ କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ଫଗଡ଼ା ହେଇଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଏବେ 10 ଦିନ ହେଲାଣି ଯଦି ସ୍ମେଲ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉନି କିଛି। ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି କି? ସ୍ମେଲ୍ କିଛି ହଉନି। ଆମକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆସ। ନାନୀ ଫୋନ୍ କଲେ, ଯେଉଁ ଭାଇର ଶାଶୁ, ସେ ଫୋନ୍ କଲେ। ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନୁ, କିଛି ବି ଜାଣିନୁ ସେଗୁଡ଼ା ଭିତରେ। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଭିତରେ ପଚାରିଲି, ମୁଁ ବି ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଲି କ'ଣ ଭାଟିବାଲା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି କି? ନାଇଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗାଁରେ କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି କି? କିଏ ଦୁଶ୍ମନ ଥିଲେ କି? ନାଇଁ କଲେ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ ସେମିତି ଆକା। ଆଉ ନହେଲେ ଭାଟି ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମେଲ୍ ଯାଇନି, ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଜଣା ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଉ କ'ଣ କି କହିଲେ ଆମେ ଖୋଜି ବାହାର କରିକି ଦେବୁ, ଏମିତି ବୋଲି କହିଲେ। ଭାଉଜ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ ମୋତେ, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ଭାଉଜ କହିଲେ ଭାଟିବାଲା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ସେ ମସିନି କ'ଣ ଯେ ମାନେ ଏଇଠୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାର ଜଣା ପଡ଼ିବ। 10,000 ଲାଗିବ ସେ ମସିନ୍ଟା ଆଣିକି ବାହାର କରିକିରି, ଆଉ ଦେଖିବୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି, କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କରିଛି, ଏମିତି ବୋଲି ଭାଟିବାଲା କହିଲେ। ଆହୁରି ଏଇ ଭାଟିବାଲା ଆଉ ଥାନାରେ କରିବୁ, କିଛି ସେମିତି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ଇଟା ଭାଟିରେ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଗୋଟେ କରିବୁ ଆମେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି, କରିବୁ ଆଉ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।